ओडिशार गजपति जिला स्वतंत्र ओडिशार अन्यतम निर्माता गजपति कृष्णचंद्र देव नामानुसार नामित यह जिलार क्षेत्रफल 3850 वर्ग किलोमीटर। प्राकृतिक सौंदर्य भरा यह जिलाटी रही गंडाहाती एवं ब्राह्मणी देवी भली जलप्रपात। यह जिलार अधिकांश अधिवासी कृषि उपर निर्भर करी निजर जीविका निर्वाह करिथांती। एक परिसंख्यान जना जाए यह जिले में वर्षार परिमाण वार्षिक हाराहारी 1403.30 मिलीमीटर। एठाकार भूमि रूप संपूर्ण गड़ाणिया थिबारु एही वर्षा जल संपूर्ण भाव में तलकू बोही जाइथाए। एही वर्षा जल को संरक्षण करी कृषि क्षेत्र में व्यवहार करिवार लक्ष्य नहीं जिलार विभिन्न ग्रामगुड़िकर आरंभ करा जाइछि वर्षा जल परिचालना कार्यक्रम। एही गुरुदायित्व बहन करिछि ओडिशार एक अग्रणी स्वच्छासेवी अनुष्ठान सकाळ। आर्थिक सहायतार हाथ बढ़ाइछन्ति आंतर्जातिक संस्था नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया एवं हंसा फाउंडेशन। हैंस फाउंडेशन हैंस और एनएफआई टीएचएफ एनएफआई कोलैबोरेशन जो प्रोग्राम हम चलछि लोक एक टेक्नोलोजी विषय शिखा गला लोक माने कहले जे हां एटा पॉसिबल हो जो आपण जो बंध पके बंध माध्यम रे पानी रिचार्ज हो एवं से हम फसल उत्पादन कर पारिबु। आमे वर्षा जल संरक्षण करिवार सुबंदोबस्त करना ये वर्षा जल संरक्षण करिवा पई आमर माटी तले जो पोला स्थान अच्छी तार सदुपयोग कले संपूर्ण वर्षा जल को मध्य चाहिए संरक्षण करि पारिबो। पहाड़ उपरे मध्य ये काम हो पारिबो, चाष जमी रे हो पारिबो, बगीचा रे हो पारिबो एवं शहर रे मध्य ये काम करा जाय पारिबो। स्वाधीनतार 70 वर्ष पर यही जिलार अधिकांश ग्राम को भल रास्ताटीए मिलवा कष्टसाध्य। एक पादचला रास्तार ब्राह्मणी देवी नदी पार हो 1 किलोमीटर गला परे पहाड़र पाददेश एक ग्राम राजमा। ग्रामटी 32 गोटी परिवार जनजाति कुई संप्रदायर। एठाकर मुख्य समस्या थिला पानीय जल। ग्रामटी रही एकमात्र कूଅ। मार्च मासरे सुखी जीवार पानी तापर ना कि आम 2 किलोमीटर ना कि पानी आनी जीवार नदी को जाके सकाल आगे आगे ना कि गाड़ी खोल देला तापर ना कि बंद कर देले तापर झर पानी आइबा को एबे रहिला पानी। पूर्व सार बहुत असुविधा थिला आउ पानी मिलु न थिला नाही आउ मार्च मास हला को पूरा सुखी जाउ थिला आउ समस्ते गाधेवा को भी पीवा को सब नदी को धाउथिले। एही ग्रामर रवींद्र मल्लिक जने सफल चाषी। परिवार कहिले स्त्री पुओ एवं झियो। धान कटा सरिला परे निज जमीरे स्त्री सह करुछन्ति अक्लांत परिश्रम। एही परिश्रमर फल प्रमाणित करुछि तांको सोरिष कियारी। बहु वर्ष तले सोरिष कर मो छोट बेलू किंतु एते वर्ष है चाष कर कि आमर जिते बेले आम सकल समस्त आगे मैंने आसी बंधे देले माटी उदालिया जिते बेले है कि सोरिष कर वर्ष सोरिष टी भल होइछि। रवि परिबा खेत देखिले मनरे भरीदेव असमारी आनंद। परिबा खेत रवि करुछन्ति कठिन परिश्रम। एठार आश्चर्य लागिबो एही परिबा खेतर सुखिला माटी को देखि। माटी सुखिला किंतु गछगुड़िक पूरा परी सबुज। एबे पानी बहुत सुविधा हेबा हेतु ए वर्ष टिके पनिपरिया करी आमे निज खाइबा पई करिछो। देखुछो आसंता वर्ष अधिका फसल करी ताकू बाजार बिक्री करी 2 पैसा पाइबो बोले आमे आशा करूछ। ग्रामर अन्य जने चाषी लक्ष्मण मल्लिक निजर परिवार सह आज खुशी रे दिन काटुछन्ति। अनेक प्रकार बिहन संग्रह करी ताकू साइति रखिछन्ति। निज जमी रे धान चाष परे आरंभ करिछन्ति पनिपरिबा चाष। जमी रे लगौछन्ति टमाटो। ग्रामर अन्य ग्रामवासी माने मध्य पूर्वरु धान फसल परे पड़िया भाव में पड़ी रहुतबा जमी गुड़िकरे सुंदर भाव में पनिपरिबा चाष करि पारुछन्ति।
ସକାଳ ସଂସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବିହନ ଦେଲେ ଆଉ ମଞ୍ଜି ଦେବାରୁ ଆମେ ପରିବା ଚାଷ କରୁଛୁ। ହାଣ୍ଡି ଖତ ଆଉ ଗୋବର ଦେଇକରି ଗଛ ରୋଇଲୁ, ଏବେ ହାଣ୍ଡି ଖତ ଦେଉଛୁ। ସେହିପରି ମୋହନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପାଟିଳି ବନ୍ଧ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର 26 ଏକର ଚାଷ ଜମି ପ୍ରାୟତଃ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲା। ସକାଳ ଏଠାରେ 2017 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ବର୍ଷା ଜଳ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପ। ହୁଡ଼ା ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ପାଣି ଏକପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା, ବାଲି ବି ତା ଧାନ ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଉଥିଲା ଆଉ ଫସଲ ବି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ହୁଡ଼ା କଲା ପରେ ପାଣି ବି ପାଉଛି, ସବୁ ଜମି ବି ବତ୍ର ରହୁଛି ଆଉ ଫସଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। ସକାଳ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆନଗାର୍ଡ଼ ମାନେ ମାଟି ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧା ହେଲା, ସେ ମାଟି ରାସ୍ତା ଯେତେ ବନ୍ଧା ହେବାରୁ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ଜମିଲା ତା ତଳର ଘାସ କଅଁଳିଲା, ତାପରେ ଫସଲ ହେଲେ ବି ଭଲ ହେଲା। ଗ୍ରାମ ରାଡଲି ପଙ୍କ ଏଠାରେ 2017 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ବର୍ଷା ଜଳ ପରିଚାଳନାର ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ। ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା 12 ଏକର ଜମି, ଯାହାକି ଚାଷ ଜମିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଛି। ସକାଳ ସଂସ୍ଥାରୁ ଗାଡ଼ି ଆଣିକିରି ଆଉ ଜମିଟା ଖୋଳିଥିଲେ, ବନ୍ଧଟା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆମର ଏବେ ଆଉ ଜମିଟା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆଉ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଚାଷୀ କରୁଛୁ। ସେହି ଜମିମାନଙ୍କରେ ଧାନ ଚାଷ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା। ଆଗରେ ପଦରରେ ଜଙ୍ଗଲରେ କାମ କରିକି ରହିଥିଲୁ। ସକାଳ ସଂସ୍ଥା ଆଜ୍ଞାକେ ଆସିକି ଆମକୁ ଶିଖେଇଲେ, ଯେମିତି କାମ କରେ ସେମିତି କାମ କରେ, ଏଇଟା ଲଗା ସେଟା ଲଗା ବୋଲିକି ଆମକୁ ଶିଖେଇଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲେ, ବନ୍ଦ କରି ଆଇଲେ, ଫସଲ କରିକି ଏଠି ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ନହେଲେ କିଛି ମେଟେଙ୍ଗା ନହେଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ଜନା ସୁଆଁ ମକା କରିକି ଖାଉଛୁ ଆମେ। ପାଣି ନଥିଲା, ପାଣି କୂଅରେ ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲ ବି ନଥିଲା। ଦିନ ବେଳେ ଯେଉଁଠି କାମ କଲୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଇଲୁ, ରାତିରେ 3ଟା 4ଟା ବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ଗଲୁ। ପାଣି ଯେମିତି ବନ୍ଦ କଲୁ, ପାଣି ବାହାରିଲା। ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି, ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଟିକେ ମିଳୁଛୁ। 32 ଏକର ପରିମିତ ଚାଷ ଜମିର ଗ୍ରାମ ବି ଖଜୁରୀପଦା। ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ସକାଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ 2016 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ବର୍ଷା ଜଳ ପରିଚାଳନାର ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଆଜି ଗ୍ରାମ ଚାରିପାଖରେ ରହିଛି ଚିରହରିତ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଗରୁ ଗଛ ଥିଲା, ସେଟା ପତ୍ର ଜୋଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଉ ପତ୍ର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ମାତ୍ର ଗଛ ସବୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିଛି। ହୁଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଲା ଯେମିତିକି ଏବେ ପଣସ ଗଛ ହଉ, ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ହଉ, ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଯାକ ବଢ଼ିକିରି ଆଉ ଥରେ ବେଶୀ ଆଉ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି। ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଛି, ଟିକେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ରହିଛି। ଆଗରୁ ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ରହିନଥିଲା। ଆଗର ମାଟି ବେଶୀ ଆଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ମାଟି ଟିକେ ଏବେ ଟିକେ ଉର୍ବର ରହିଛି। ପନିପରିବା ବ୍ୟତୀତ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଧାନ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏହିସବୁ ଜମିମାନଙ୍କରେ ଧାନ ଚାଷ ଦେଖିଲେ ବର୍ଷା ଜଳ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରିହେବ। ଧାନ ଚାଷ କରି ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଫସଲ ବି ଟିକେ ଭଲ ହେଲା, ମାଟି ବି ଟିକେ ବତର ରହିଲା, ଧାନ ବି ଟିକେ ଭଲରେ ଟିକେ ପାଚୁଛି। ଆମର 2015 ସାଲରେ ଯେଉଁଟା ବନ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଆମର ଧାନଟା ଆଗେ ଶଗଡ଼ ହେବାଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଶଗଡ଼ ହେଉଛି। ସକାଳ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମର କରଚୋଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ପ୍ରାୟ ଚାଷୀ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ରାଜମାରେ ଅନୁମତିକରଣ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏ ପାଟଲି ବନ୍ଧ, ଖଜୁରୀପଦା, କନ୍ଦଡ଼ବା ଆଉ ରାଲିପଙ୍କା, ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ସୁବିଧା ଲୋକମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ସକାଳ ଏନଜିଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ 15 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଥରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ। ରାଲିପଙ୍କା ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁଟା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ସେଠି ପନିପରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷବାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ରେନ୍ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ 4ଟା ଗାଁରେ। ଆଉ ଟୋଟାଲି ଏରିଆ ଆମର କଭରେଡ଼ ହେଇଛି 215 ଏକର।
तो आमर जो ऑब्जेक्टिव रही जोटा कि किचन गार्डन रही कि वेजिटेबल कल्टिवेशन रही से लोकंकर 2 पैसा रोजगार करने क्षम बढ़ी पार्टी। वर्षा जल परिचालना कार्यक्रम रे किभली सफलता आसीछि ताहा राजमार 2014 सैटेलाइट मैप एवं 2018 सैटेलाइट मैप को अनुधान कले जना पड़े। एही अंचल किपरि धीरे धीरे सबुज बलय आड़ को गति करुछि ताहा एही मैप रु जना पड़ुछि। सतरे सकाळर एही अभिनव उद्यम आज गजपति जिल्लार सुदूर ग्राम गुड़िकरे जलवायु परिवर्तन सांगकु सरल निरीह जनजाति जीवन जीविका उपरे गभीर भाव में प्रभाव पकई पारिछि। जीवन जीविकार उन्नति आज ग्रामवासी मानक मनरे भरी देइछि असुमरी आनंद। ग्रामवासी माने आज आउ एक नूतन स्वप्नर सन्धान में मस्कुर।